Biyahe, pangitag waiter. Ni biyahe si Anton. Pagbiyahe ni Anton. Sulod sa tulo ka adlaw. 1, 2, 3. Tagay na sa Brad. Ni uli si Anton. Ate ni uli. Pag uli ni Anton. Oh, nala si Angkolo. Long. Nanang kwalong, nanang waiter. Pangalanan tali si Dadak. Angkolo na ikidalaw. Ako Brad. Napay duwa nga mabidyo ay. Mga waiter ni sila. Mga waiter. Ah, pilay plite. 2 kay mahal ang gasolina. Paldo. Ingat na po si Longlonga. Ton. Biyahe. Pangitag dancer kay na matay waiter dancer na. Biyahe. Cut. Ako sa Brad. Oh, cut. Biyahe si Anton. Surgoon. Brad, ayan. Isang lunglong. Alay din Brad. Biyahe si Anton. Kapunin nga kon story. Pag biyahe ni Anton, Uli ni rin eh. Daya sa ko ulit eh. sulod sa 2 ka adlaw. Ni uli. Ni uli lugar. Sulod sa 2 ka adlaw ni uli si Anton. Atay mura gyapon. Ni uli si Anton. Ingna na si Longlong Along. Nana ang atong dancer. Nana atong dancer. Muna ki ngalan og Cynthia, Corazon, Bernadette ug Mariflor. Okay. Nanay waiter, nanay dancer. Pilay plite. 2 kay mahal ang gasolina. Giin na lang po niyan. Nanay waiter, nanay dancer. Banda. Kay magtukod ng tagbiraos. Biyahe ton. Cut. Cut ton. Dapoy kat. Cut. Op. Cut na. Okay. Biyahe si Anton. Biyahe ni Tonex. Tanaw tog makauli pa ba ne? Makauli pa ba si Sulod sa 5 ka adlaw. 1, 2, 3, 4, 5. Ni uli pa. Ni uli si Anton. Ay atay lagi. Ni uli si Anton. Ni uli. Ay uli kiday. Pag inyo nalong. Gyapon ne? Nanatay waiter, nanay dancer. Ah. Nanatay banda. Muning gitawag nga 4 ace band. Yung word po is 4 ace band. Pilay plite. Dos gyapon. 2. Malang gasolina. Malang salina. Malang gasolina. Ay exercise sa kon. Nanatay waiter, nanay dancer, nanay banda. Dili na panito. Mangita tag bouncer. Ton, pangita bouncer. Cut. Biyahe. Kat. Cut kay biyahe. Dalawan. Biyahe si Anton, nangitag bouncer. Pag biyahe ni Anton, nangitag bouncer. Sulod sa 3 ka adlaw. Uli sa siya. 1, 2, 3. Ni uli si Anton. Ay atay Ni lagi. uli si Anton. Ingat di atulong. Nanatay dancer, nanay waiter, nanay banda, nanay bouncer, nakita nako. Pag adto nako sa 67th Street, 8th Avenue. Nakita nako sa kulas. Nakita nako sa kulas. Ingat si Longlong. Kulas, ali. Interview. Sabi ka mantas. Interview kulas. Pila edad mo? 34. 34 nga, mga ason mo ka? 45 bitaw. Ay, 45. 45. Pila mo anak? 7 boss. 4 laki, 3 badji. 4 laki, 3 badji. Kulira. Asa, Sakto. nagmahay-mahay man karon si Anton. Nilayas si Anton. Gisugo din ni Longlong si Kulas. Bouncer man. Kulas, pangitaas si Anton. Ay, itong mahay-mahay man itong ating si favorite naman ni Longlong kay si Kulas naman. cool, rahon. Okay, biyahe! Cut! Biyahe. Kapangita si Anton kay naglayas. So, karon biyahe. Ni biyahe si Kulas. Pag biyahe ni Kulas, sulod sa 1 ka adlaw, dugay kay nakita si Anton. 1 ka adlaw, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uli siya. Uli si Kulas. Ay, si Kulas si uli. Ingon si Kulas man gipakita kita Anton. Ingon si Longlong nga. Kulas nakita na sa Anton. Una na, nakita na. Tulad sa man ton. Ay pag may gina na. Ay pag may ton, gina Longlong. Ay pag may ton. Tagaan ti ka sa 50 mil nga bonus nimo. 50 mil para wala, 40 na lang nga. Anay, dugangan na itong 5-5 para. Inga ni Longlong si Anton ka. Anton, Saldo. pag bakasyon, mag-leave ka, 1 ka bulan. 50 mil ako hatag mo. Kuha na sa si Anton. Bakasyon si Anton. Kat. Bakasyon si Anton. Pag bakasyon ni Anton, sulod sa 3 ka adlaw. 1, 2, 3. Ni uli na si Anton.
Salamatan kita na paos. Pag uli ni Anton. Sos, karon. Long, lamat kay sa imong 50,000. Nakapalit kog 68 carats sa kwintas. Ano si 68 carats sa kwintas. Pag adto na ko sa 67th Street, 8th Avenue, nakita na ko tulo ka sugarol. Si Rampals. Si Intam ni isa. Basta kay tulo sila. Ngaga. Tulo ka ba? Igiin na ni Longlong si Anton. Unsay gidula ninyo ton? Nagdula mo? Dula mi pet-pet lagi. Brad, Brad Rampals, unsay bara? Ate 4 man. Kikirdos. Dami pildi ka. Ate ang ason ta mapildi niya. Royal mo na. Tuwa nga ko. Royal na tuwa. Royal na tuwa. Ito pagka pildi nga. Quadro na yaya royal na tuwa.